محتاجيتي الحلوين، لسه مكملين مع بعض. احنا في الشورت A. بروحة كده عندنا letter اسمه letter A. letter A الساوند بتاعه A. حلو، اتفقنا. يلا بينا نشوف letter A وهو short. عندنا letter A والN. what is up letter N؟ perfect. ها an. يبقى احنا كده معانا مقطع اسمه an. يلا نحط المقطع ده مع letters تانية ونشوف هيطلع لنا ايه. اوكي let's start. اول letter معانا وهو R. what does letter R؟ اوكي وان ran. ما تنساش وانت بتنطق letter N الساوند بتاعه لساننا في الالفيولار ريج. خلاص اتفقنا يا ابطالي. يلا بينا على next word. ها ابطالي الحلوين. what does letter P؟ وان pan. perfect. pan. okay the next word. ها what does letter V؟ an يبقى v وان van. van. okay the next word. ها can you tell me what is letter C؟ ها اوكي وان تبقى كان. كان. what is letter M؟ وان man. the last word. ها who can tell me what is letter F؟ the soft letter F وان fan. ها mix the sounds. ها fan. يبقى احنا ابطال الحلوين عندنا الاي الان an. يبقى احنا عندنا مقطع شورت اسمه an. يلا بينا نقرا الورds together. ها let's start. ها ran. ركز في الساوند الاولاني مهم جدا. ها يلا يا ابطالي. ran pan van can man fan. ابطالي الحلوين احنا كنا في الشورت A، يعني احنا هننطق المقطع شورت مش هنطول في الكلام. اتفقنا؟ طيب حاول تعمل ايه؟ جرب المقطع ده اللي هو ان على ليترز تانية هتلاقيه بيطلع لك كلمات جديدة. اتفقنا؟